Selamat ngali hari serta mari tabi basal ngagi kita semua. Begulai waku Esnanala. Batang berita. Perintah Sarawak meri agih sepenyampau 12 juta ringgit dikena ngemanah ketabak kem pejilian di Matang. Premier Sarawak Kemegat Tuai Pejilian Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg Madah agih belanjanya kelaik suku ngari yang ngagai pengawak pejilian di negeri itu. Kita rasa kerjaan kita di Sarawak ini memang kita menyokong scouting di bumi Kenyalang. Tan Sri William Mawan dan rakan-rakan berjumpa dengan saya mengenai dengan Matang. Kemah Matang. Dia jumpa, kapten pun jumpa. Tanah ada, tapi tak ada tempat untuk melatih. Saya kata, if you are willing to work, I help you. And this become their challenge. I set aside 12 million ringgit for the construction of the camp. 12 juta untuk kita mengemas kini kemah yang ada di Matang. Ia madah munyinya maya berjadi ke Sarawak First River Mood Kebangsaan 2022 di Waterfront Kuching kemarin. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Megat Madah, Perintah Sarawak di bawah irang ia dekat terus mantu raban orang biak bernegeri itu. Nya alai ia madah diri udah numbuh ke portfolio upis menteri baru ia. Ianya upis menteri nembiak lomba dengan pemansang dagang Sarawak, pengudah pengawak berpilih besar itu tadi. Pengudah berjadi ke pengawaknya Premier Sarawak bisik berarti ke asil meja buluh pemanjai 81.20 meter di gagak Serakut Besar Pejilian Malaysia Pampang Sarawak. Meja buluh ke pemandu panjai Malaysianya mujur nampak rekod baru lalu dipasuk dalam Malaysia Book of Records. Sama bisik datai Tuai Kaunsil Pejilian Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum. Udahnya maya dirandau pemerintah Premier Sarawak nyemetak madah, Perintah Sarawak dekat berjalai ke atur niki ke subsidi energi engkau sewa bangunan perintah dikena mutar ke keruga ekonomi jam ke Datuk. Ko ia tu endang atur sementara dikena nulung rakyat ke Tebunsak ke Tegal penanggul ungkus penghidup kemajak niki Datuk. But at the moment, apa kerajaan Sarawak buat ialah kita turunkan, kita naikkan subsidi energi dan juga sewaan bangunan-bangunan kerajaan. Itu saja yang dapat kita buat. Kerana masalah ini very complicated. Tetapi mau tak mau kita mesti mencari solution. Tapi solutionnya in temporary kerana economic cycle, you are bound to face this within the cycle. Satunya inflasi dan duanya recession. Apa yang berlaku sekarang ada ke arah menuju recession, particularly ekonomi di barat. Jadi kita mendapat tempias daripada ini. Jadi saya rasa dalam keadaan demikian, selalunya dia tak lama, 1 tahun atau 2 tahun, lepas tu balik normal. Nerang silik Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Madah dikena mutar ke penanggulnya perkara ke pemaduk pengguna di gagak perintah, ianya mungkur sukut mengelikun pemakai. Dan untuk Malaysia sebenarnya kita ni menjadi pengimport barangan. Sudah tentu apabila kita mengimport, keduanya keuangan kita nilainya tidak begitu tinggi, lemah. Sudah tentu there are increase in cost. Dan untuk menangani masalah ini tidak ada straightforward solution. Kita mesti mempunyai dasar negara. Lebih-lebih kalau negeri Sarawak dasar negeri yang menaikkan produktiviti makanan kita, iaitu food security. Dan dalam hal ini seperti mana yang saya katakan, it's very important that you have commercial agriculture based on technology. Kalau guna teknologi more efficient, less cost. Ini dapat mententeramkan atau stabilize the price. Beritahu Datuk. Perintah Sarawak dekat merik perhati ngagai pengawal negap kedagang mikro miat engkau jalan pemesai PMKS di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Datuk Awang Tengah Ali Hassan Madah tuk berdudu hari PMKS nya di tulang belakang ngagai pemansang ekonomi di Sarawak engkau megap Malaysia. Hingga hari ini sumbangan perusahaan kecil dan sederhana SME ini
begitu penting untuk Malaysia. Tidak kurang daripada 98% of the business establishment di Malaysia ini adalah terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana. Ia madah munyinya mai berjadi ke Minggu PMKS 2022 Renggat Negeri Sarawak di Taman Awam Lawas kemarin. Ku ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa, Industri engau Pemeranak Pokok Sarawak, Perintah Sarawak engau Perintah Besai udah bercalai ke bermacam inisiatif dikenak mantuk dagang miat engau Jalan Pemesai PKS lebih hagit maya dunia terbunsak ketegal pengerkai COVID-19 kenyau 2 tahun kudah. Tanduk ia ambil kebanding, Perintah Sarawak udah ngagih ke urung 5.7 bilion ringgit dengan bantu khas Sarawak Kusayang BKSS 1.0 nyentuh 8.0 jadi pengawak dikenak ngelempung ke tateng belanja rakyat lalu 80.7 juta ringgit udah dikemendar dengan BKSS 2.0 ungkup bantu subsidi mayar bungai duit penglamak 3 tahun setengah ngagai BKS. Nangkan kenyak, Dato' Amar Awang Tengah madah sekedar skim bukai dibantai dengan Ofis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri engau Pemeranak Pokok Sarawak Mintrade dikenak mantuk Raban PKS. Ia megak madah, antara skim tu ianya skim kredit mikro Sarawak SKMS bisi 100 juta ringgit udah diagiah nengah langgur pemansang Malaysia ke-12 RMK12 engau bantu sepenyampau 49.5 juta ringgit mujur disadung ngagai 1,689 pedagang nakak tu. Dan kita juga diamanahkan untuk melaksanakan skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIK. Sejak pelaksanaannya, kita telah pun dapat membantu 417 usahawan yang melibatkan peruntukan RM 31.08 juta. Ku ia ungkup graduate ke bisik ATI masuk bidang dagang, Mintrade bisik merik bantu geran graduate nyadi pedagang, gerak, dengah RMK 12 lalu agiah sepenyampau 10 juta ringgit disedia nakak tu, 344 graduate udah dibantu, enggau penyampau lebih 3 juta ringgit. Nangkan kenyak ku ia 513 pedagang udah guna lebih 4.6 juta ringgit di baru program pedagang teknikal enggau vocational USTEF ditangkan 100 pedagang cara online tak ke e-commerce udah dibantu dengan harga belanja lebih 1 juta ringgit buat program Go Digital. Dulu harinya, Sapit Tuai Pegawai Eksekutif SMB Corp Malaysia, Ritaudin Makib madah, Raban sidak udah berjalai ke bermacam program, engau bantu ke pemayak Raban Pedagang Mikro, miat engau Jalan Pemesai PMKS lebih agik buat Sarawak. Ku ia antara inisiatif ku dah diperjalai yang kaum program nambah ke Enterprise Bumi Putra, BIP, engau program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra, TUB. Dalam jangka masa 5 tahun ini, SME Corp Malaysia telah membantu lebih daripada 80 syarikat PKS di bawah program peningkatan Enterprise Bumi Putra yang melibatkan dana berjumlah 9 juta ringgit. Selain daripada itu, melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra, sebanyak 550 usahawan belia telah dilahirkan dengan komitmen kewangan sebanyak 8 juta sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2014. Berbak ngaunya, Ritaudin merik jakuk puji ngagai semua agensi, berengat Perintah Besai, Enggau Negeri serta Bakiah Kunsi SME Corp Malaysia, laban sururan nyukung program Enggau Pengawak ngemansang ke PMKS Menuato. Ambil kebanding mai ngatur Minggu PMKS 2022. Pihak megak Taman Awam Lawas, Benung Ricah laban Minggu PMKS 2022, Renggat Negeri Sarawak diatur berengkah 30 Jun, nyentuk 3 Julai tu nyelinting 5,000 ikut pengusung. Beramai kejakuk mula berdikit azam langit, program diatur SME Corp Malaysia, bergulai ngau Perintah Sarawak dengan Mintrade, nyak ke bandar dikenal merik penyedar, ngagai mensia mayuh ngau ngelaku ke produk serta servis PMKS bagi mayuh industri. Buat programnya, mayuh aktiviti bisik diatur bakal muka 60 buah palandur pedagang, PMKS berjual serta pedajak lawas tik berjual produk pemakai, kraft jari ngau hasil kebun. Bisik Mekat Dapur Sarawak mantai ke macam utai Sumai Bermenuato, serta 5 rengat webinar tau ke Pocket Talk diatur dengan kerjasama 15 agensi berkawal ngau pengawak dagang. Belak bisik diatur Pekit Lawas Sevaganza, Pekit E-Sport, Pekit Nyurak Ungkup Anak Mit,
demonstration pemakai, berperindah ngau artis ke ngau serta mandang kemain asal di benua tu. Nampung isi berita. Pengawak ngatur karnival main asal ulih nerenak penyerakup dalam komuniti ke mayuh bangsa ngau pengarap. Kenuk Kesapit Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, pengawak ngatur karnivalnya patut tampung baru dudi hari labannya pelasar pemadu manah nerenak ulah nyaga pengerai bak mensia mayuh. Everyone together. And this is the celebrate and to share your traditions, your hospitalities, as well as your culture, your rich culture. This is the very success of Sarawak. The success of Sarawak, we try to find every reason to come together to celebrate. And next week we'll celebrate Hari Koban, and this is how Sarawak is. But because we saw the best of Sarawak, that's why Sarawak able to progress. We come together able to progress. Whereas some other places in Malaysia, tiap-tiap hari gaduh saja. Then the rest of people tengok saja. Because not everyone gaduh lah, so yang lain tengok saja. So for Sarawak, we move forward. We know what we want to do. Ia madah munyinya, maya nutup karnival gawai tematuk ngau bertanding dayung gawai tematuk 2022, berpalan berdewan serbaguna kampung tematuk Padawan kemarin. Berprogramnya, peraya sebelak disuak ngagai 2 ikut pengusung bertuah kategori lelaki, engau induk ke ngenak ngepan tradisional bedayuh, iban tau ke orang ulu. Bermacam aktiviti bisi diatur sepanjang karnivalnya, bakal berperasa pengerai, berperasa ngelai kimpian merik darah ngau nyabut tiket penasib. Ungkup berikut, karnivalnya dipelanja Greenleaf Food and Beverages serta sekedap pemerik belanja kebukai. Sama datai adun Batu Kitang kemegat Chairman Konsil Menggeri Padawan Lo Kir Chiang, Chairman Pengatur Karnival Gawai Tematuk 2022 John Pata, Tuai Komuniti Kampung Tematuk Geoffrey Tahang serta Bala Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK kebukai. Terus nampung isi berita. Penyadi kes bunuh diri beraban orang biak jam diatur, majak ngirau ke hati lebih lagi maya napi pandemik COVID-19 pengamak lebih 2 tahun. Sapit Menteri Bukpis Premier Sarawak, Perkara Korporat Pemadah ngau UKAS, Datuk Abdullah Saidul Madah, raban orang biak tu patut diberi perhati ngau perangsang menuju penghidup ke lebih positif. Dan dalam proses ini kita juga membantu mereka bersikap lebih positif, membawa ketenangan kepada jiwa dan akal mereka, bukan hanya dalam konteks keagamaan dan sebagainya, tetapi keakraban dan segi berkawan. Dan yang paling penting dalam proses ini ialah kesudian kita untuk mendengar masalah mereka. Let give them the opportunity to talk about their problems, and at the same time kita membawa rapat mereka dan kita juga membawa usul-usul yang positif supaya mereka melihat masa depan mereka lebih cerah dan tidak mudah kalah dalam kehidupan yang sukar ini. Ia madah muhinya maya program Yellow Ribbon Suicide Prevention Exhibition 2022 diatur nembiak Fakulti Pelancongan Universiti Teknologi Mara UiTM bakla Prominent Mall di Samarahan kemarin. Exhibitionnya diatur dikenak merik penyedar ngagai mensia mayuh pasal penanggur rundiang ke ditapik komuniti, bakal depresi, irau hati ngau personality obsessive compulsive OCD, lebih lagi beraban orang biak tik mujung kesidak kempang bunuh diri. Berbakngonya, mensia mayuh di perandang datai, gelawa exhibition ke diatur bakla Prominent Mall, Kota Semarahan, kena 2 Julai nyentuak 10 Julai 2022, berengkah pukul 10 pagi nyentuak 9.30 malam. Dikenak ngujung ke berita ngalih hari itu. Mensia mayuh diperansang uji bertanam betupik dengan cara hidroponik laban caranya ukas mina ulih ngasil ke sayur manah, engau manah ke pengerai tang megak mantuk nyaga rampak menua. Kenuk ke pegawai pemansik hidroponik smart farming Johnson Chong, utai tanam bakatu ulih ngelimat belanja baja laban endak ruak kelimpah endak ngerugak rampak menua. So jadi apa kita lebih konsisten hidroponik utama dan yang air sebab air yang selalu ya recycle. Yang selalu kita sebenarnya kita tak perlu setiap kali kita air kita just itu utama air selesai dengan penggunaan sahaja. Keduanya pemberian baja yang sistematik dan minimum. Ketiganya kesetaraan yang berawal. Keempatnya lebih tidak sebab kita tanam tidak menggunakan tanah dan tidak dapat digunakan. Ia madah munyinya
nyak maya mantai kelica program ngelala cara bertanam hidroponik, vertigasi ngo kompos diatur berpalan pansiak bertanam betupi semenggok padawan kemari. Tanduk ia, bangsa utai tanam keengkeman ungkup hidroponik, enti ia kejampat di arau, ia nyak sayur engau herba. Sistem hidroponik uliah ngelengkas ke tikas utai tanam nyak jampat mansang 50% dibanding ditanam bertanah. Bini Premier Sarawak Kemegat Presiden Sabati, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuntuan Kubujang, bisi datai nguluk program tu. Dekat tu dulu edisi ngalih hari bergulai dengan aku. Berita kesili agak tahu daripada dengah semua laman media UKAS, yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my, engkau UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang keamat. Waktu aku esnana lamadah ke diri mupuk dulu.